দেখো বকতেছে কেন বর্ষাটা চিল্লাচ্ছে দিদিমোর তো বৃষ্টি চুলে মুঠি ধরে ঘুমাবা দাদা ঘুমাচ্ছে না 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 ঘুমাইছে না দাদু সত্যি কি দাদুর মাথা ঢুকবি হ্যালো 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 হাই 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 থাক যারা ওরা কি করে আমার দেখার দরকার নেই তুই খালি চুপ থাকবি ওদেরকে নিয়ে আমার টেনশন নেই ওদের বাচ্চা ওরা বুঝে নেবে লাইক ডান कीजिए কে কে দেখছে কমেন্টই করে না তোর চ্যানেল যা কিপটা ফ্রেন্ডগুলা रो रहा है देखिए थोड़ा कमेंट कीजिए किच्छु करबे ना একজন দেখবি শুরু হয়েছে 4 3 2 জীবন নাটকে দেখতে দিব নাটকে লাইভ হচ্ছে তো এখানে চাইছ নাকি এটার মধ্যে গালাগালি খাইস বসে আমার সাথে কি সুন্দর লাইভ করলি না তাহলে এখন কেন বদমাইশি করছিস বন্ধু মানে ऊपर करके लाओ जो कहा है वो करो तुम मुझे चैप्टर 4 सॉल्व करके दिखाओगे अभी के अभी चलो शुरू हो जाओ ठीक है हम आपको बाद में कॉल करते हैं हाँ मौसी কমেন্ট না করলে তো এভাবে বসে দেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই কে কে আছো একটু কমেন্টটা তো করবে কমসে কম मौसा जी कैसे हैं কাঁদছে ও नमस्ते कहिएगा और सब साथ साथ ख्याल रखिएगा मौसा जी को চোখে তো দিয়ে কাঁদছে বুঝতে পারছো তো কতটা দুঃখী ও ए सुनो क्या नाम है तुम्हारा हो गया तुम्हारा ইস এই ডাক্তার আর একটু বাকি আছে রে উঠে গেছে ये क्या है इतना घटिया कैलकुलेशन 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20 का है लिखा है क्या फर्क पड़ता है 30 लिखे या 20 रखना तो नोटबुक में ही है ना बाय द वे कभी मम्मी का फोन आता है कभी फैमिली का बहुत लंबी लगती है तो अच्छा उसको बहुत स्मार्ट समझते हो কে কে আছো লাইভটা কেউ দেখছে না খুব দুঃখের ব্যাপার बाहर चुपके दिल का मैं तो तेरे आपको तो पता ही होगा आय आय कोया वीडियो क्लिप पाने से पुशी गलो पुशी पढ़ेगा तो ना जब बचेगा হাই সবাইকে হাই এসকে সঙ্গীতা ব্লগ হাই কে কে দেখছো লাইভটা দেখছো লাইভ হচ্ছে এখানে দেখছো কি করছিস দীপিকা এই বসে বসে লাইভ করছি আর কি করব তোমরা কেউ লাইভ থেকে লাইক করো না কে কে আছো লাইভটা দেখছো পিপল একজন হাই পাঠায় চলে গেল এর নাম বুঝতে পারছি না